Tami chobani bagi tansake korang relai Haidi buskango himlaina Lamani bushuno nori thangnai buskango tokshawi Hansani yapri no songu 49 সামনে বিধানসভা কেন্দ্র নীতি পরামথানি ইংরেজ বাদেনে হংস কুমার ত্রিপুরা হামবাই কামিও থাঙাই কামিনি লুকুরো বাই কগলাম সালাইয়া বিসিনি সিবারমই নাইকল জায়গাङै তংমানি বুবাগ্রাসে অমিত শাহ সময় কগলাম সালাই 600 কোটি প্যাকেজ রুই ভ্রুবসনি লুকুরংনো তংথাইরো তে অকামিনি লুকুরংবো সাকা সংকেবनो सिनिया बुबाग्रानो सिमिसे सिनिवो अबस्कानि चंगबारिवो सं बुबाग्रानो बुद्रुइ कप्लाइ खायने हिनै अकामिनि लुकुरक साका Omai dei kaisa अपप्रचार चले तो तिनी रने चैलेंज हुई सानाय बहुत भू सेटलमेंट द्वारा हामबाय पारा तंगाय राव तिनी सारा त्रिपुरा राज्य में विभिन्न जगह तंगाय राव बड़ा बड़ा जे ठाई ने 25 बছর सीपीएम रा थांगली वाया फाइजी वाया तिनी फाइजी थांगली थांगली रेशन बंद की देखी একটা প্রতারণা খেয়ে তো নব আমি হোগা সাহাতাই বলছি প্রেসিডেন্ট আমার কি 25 বছর থেকে আমি যখন তিনি বুবাগ্রা এবং রনে ভূমি যারা নেতা বাবা দিল্লি থাকে তিনি গোবামা ডকুমেন্ট তিনি গোবামা তথ্য তুলনা সাহা যে এই ইন্ডিয়ান শরণার্থী শরণার্থীয়া বড় হালিজা जों যত থাইনা जों রনে বলে চিন্তা খেলেন নাই আমার এই দিল্লি থেকে শুরু করেছিলি তিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গা মেমোরেন্ডাম থেকে শুরু করে जों অবখাই মানে বলেছে তিনি রিয়াং শরণার্থী ধর্ম তিনি বুবাগ্রাম নিজের নেতৃত্বে বুবাগ্রামে চুবাই जों भू सेटलमेंट तंगारा तिनी 25 বছর के हैरेसमेंट जों गत बार मुक्त हो तिनी अजागाबो तिनी और दा फाल्गुन दङ जों जखन और भू सेटलमेंट नि बारे आं लैंड कमिटी नि आंखो दायित्व तो सारा लंगराई धलाई डिस्ट्रिक्ट लैंड कमिटी चेयरमैन के दिबाचंद्र रांगल नेपथि त्रिपुरा থেকে শুরু जों फैदो प्रथम भू सेटलमेंट नि जे जागानि भू बिजनेस नि अब खायनानि बाले फरेस्ट नि जखन जे जों अब लाफु प्रथम 6 दिनके গর্ব অফিস আয়া বিজেপি ने एमडीसी उमानो प्रथम ছয় লেখে চুকিয়ে নিয়েছে ভূমিকানন্দ রিয়াং ভাই जो তিনি হংস ত্রিপুরা वो বিজেপি মানে কি যেটা কাহামা আমার সামনে গেলেন অমরগণ আমার তিনি সালে আরো কাইসা সিং और बोला गंगो केंद्र सरकार तुम जागा নি সালে एसडीएम সহ के तुम जागा নাই और जागा খুব কাহা এমন নাই যে একদম প্রেস কাহা সমতল এবং লামা তুলো তিনি আর পার্টি হতে প্রেসারে শুনো যে অবন কেন सोयस फेरी हाउ दागा में स्टेनो हम अपन देश तेलमन पर लामा बुसु अबुल केस किया लामा आंदोलन का आने ऊपर बुसु घूम की देनी और पुलिस का मार सुनाई को यहाँ आगे सामान्य अपन तेनी और हम दिन नाव सुनाई और प्रथम जब भू रो फाइटू जे ब्राउनी बाबू मुक्त आउटू और चीनी लालदिंग याना साहेब तिनी को याना फुल थे आगू गंगा सरातू आना फुल थे हमें काउ सालाया जखन और नौनी जागा निजे फरेस्ट লেন ড্রাইভার খানি বিষয় দিয়ে অবগত বসুত সমস্যা আম তিনি খাসাই মাসানা দেয়ানি ভালো তুই সাহা হয় লাগাগো আম সারা তিনি আমি ত্রিপুরা হানে ত্রিপুরা সারা তিনি রিয়াং জাতির ভূ সমাজ তিনি ঘর ফাইয়ে কেন অত ফরেস্ট্রি সমস্যা তিনি বিনা উইদাউট পারমিশন বিনা নোটিশে বিনা কাগজপত্র বিনা অর্ডারে তিনি সারা ফরেস্ট